इठी राखी पठेइचंती मो दादा झिया तापरे इठी मो भौणी तापरे मो मामू झिया और मो 4 जनकर राखी इठी भाई मानक हाथ रे बांधी देवी। हेलो संग माने नमस्कार जय जगन्नाथ मोर स्मिता ब्लॉग यूट्यूब चैनल स्वागत करछि। मु आशा करछि आपण माने भल थिबे मु भी भल अछि। आज आसन देखिबा मो भाई मानक मु केमिति राखी बांधुछि देखंतो। मो बड़ भाई हेला मोर बड़ भाई के इठे राखी बांधेली बाटरे देवी लो बुणी तुम सुना भौणी तुम गिले देवी तते चांद को आनी। हेला मो गुन्नू ये मो भौणी बांधी दौची गुन्नू का हाथ रे राखी। मो भौणी झोना सभा सान भौणी मो मझियाणी भौणी मोर आउटे भौणी से पठेई थिला राखी समत पाई मो भाई पाई ता भिणे पाई राखी पठेई थिला से आसी पार नतला तर छोट छोट छुआ दीटा ये हमर झुना राखी बांधुची एठी। ये हला मो ठारो मो सान भाई सभा सान मो ठारो मुन्ना हमर जे टाउट होची जीवो बिली केमिति तरतरिया होची मु सेंदा को बुलेई देली तर कौन काम थिला तरतरिया होची जीव मते नाना बांधे शीघ्र मु जीवी खाली केमिति टाइप ना जीव बोली खाली होची। मु घरु आसी कि जाइथिली मु हम घर को घरु आसी ताको बांध देली। ये होची हमर मो झियारी देडुसुरंक झिया मो पुआ हाथ रे राखी बांध दउचे। मो पुआ भी ता मामू घर को जाइथिला झिया अनै थिला हमर संध्याला आसी बांध दउचंती। ये गुड़ी आम भाई झील गुड़ी आम घर को मु जाइली। ये भाई मो भाई दीटा पुआ हाँ तार ये मो पुआ गुड़ी इठी जेतिक पुआ अच्छा कहार भौणी ना गुड़ी इठी समत हाथ राखी बांध दउची। इटी 10 जन खंडे तांकर भौणी ना गुड़ी समत हाथ राखी बांध दउची। भाई ये समत आनी चॉकलेट ता पुओ 2 जन हाथ रे जी राखी बांधिले से चॉकलेट दब ना मगनु
ଆମର ଚୁଇଁଟା ବାନ୍ଧି ସାରି ମୋ ପୁଅ ବାନ୍ଧୁଛି। ଧନ୍ୟ ଉପରୁ ଅନଉ ଇଏ ଭାଇ ପୁଅ ବଡ଼ ପୁଅ ଇଏ ଅରୁ ଏଠି ଓଳିକି ଅଛି। ଆମର ଭାଉଜ ଇଏ ହେଲା ଅଂଶୁ ଭାଇର ବଡ଼ ପୁଅ। ସକାଳ ଠାରୁ ଅରୁ ଆଉ ଅଂଶୁ ଖାଲି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ ବୋଲି ବାଳୁଥିଲେ। ଯେମିତି 11ଟା ସେପଟେ ହେଲା, ଦିନ 11ଟା ସେପଟରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ। ନହେଲେ ସକାଳଠାରୁ ଆମକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ ଏମିତି ହଉଥିଲେ। জীবন বঞ্চিবি তো পাই মরিবি তো পাই। ମୋର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ଇଏ ସାନ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ମୋ ଭାଇ। ତାପରେ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧଉଛି। ଏଠି ମୋ ମାମୁଁ ଝିଅ ଦେଇଛି ରାକ୍ଷୀ। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଝୁନା ସେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ତା ଭିଣେଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ। ମୋତେ ରାକ୍ଷୀ ଦିଦି ଆସିଥିଲା ଆମ ଘରେ। ସେ ଯାଇଥିଲା ତା ସାନ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେବାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ମୋ ଭଉଣୀ ବି ମଝିଆ ଭଉଣୀ ମୋ ଭଉଣୀ ପଠେଇଥିଲା ରାକ୍ଷୀ। ମୁଁ 4 ଜଣଙ୍କର ରାକ୍ଷୀ ଏଠି ବାନ୍ଧିଲି। ମୋ ରାକ୍ଷୀ, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର, ମଝିଆ ଭଉଣୀର, ମୋ ମାମୁଁ ଝିଅ 4 ଜଣଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ମୁଁ ବାନ୍ଧିଲି ଏଠି 2 ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ। ଆଉ ମୁନା ତ ଯାଇଥିଲା ତାର ସାନ ଭିଣେଇ ଘରକୁ।